بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے کلاس 6 اینڈ کلاس 7 کی ایک بار پھر سے کمبائن کلاس اردو گرامر کی آج گرامر کی 5ویں کلاس ہے، چوتھی سوری۔ اس سے پہلے ہم نے لفظ اور اس کے اقسام، پھر کلمہ اور اس کے اقسام، اس کے بعد ہم نے پھر معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں پڑھا۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، 2 موضوع ہمارے ہیں۔ پہلا ہے جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، اور ہے گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں، یعنی جنس اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ تو پہلے ہم لیں گے جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ جنس مطلب جینڈر، جو انگریزی میں آپ پڑھتے ہیں جینڈر۔ تو جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلوں۔ یہ ہے لفظ کی 2 قسمیں، کلمہ محمل، پھر کلمہ کی جو پڑھا ہم نے، اس کی 5 قسمیں۔ تو 5 اب چھوڑے، ہم کل لکھیں گے اسم۔ اب ہے اسم کی جو آج ہمیں جو 2 قسمیں پڑھنی ہیں، مگر جنس کے لحاظ سے، اسے ہم تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ تذکیر و تانیث، تذکیر مطلب مذکر، تانیث یعنی مؤنث۔ تو یہ ہے اسم مذکر اور ہے اسم مؤنث۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے اسم مذکر اور نمبر 2 ہے اسم مؤنث۔ تو سب سے پہلے مذکر جو ہے، اسم مذکر وہ اسم ہے یا وہ کلمہ ہے جو کسی نر نام کو ظاہر کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، تو یہ عموماً عام طور پر 2 کیٹیگریز یعنی 2 زمروں میں آتے ہیں۔
ایک ہے مذکر اور ایک ہے مؤنث. چاہے انسان ہو، چاہے حیوانات ہو، یا باقی جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، عام طور پر یہ دو زمروں میں آتے ہیں، دو حصوں میں، ایک ہے مذکر ایک ہے مؤنث. ایون کہ کچھ جو یہ بے جان چیزیں بھی ہے، انہیں بھی اب زبان کے حساب سے ان کو بھی مذکر مؤنث، ان کو بھی اس میں بانٹا جاتا ہے. بہرحال ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تذکیر و تانیث، مذکر و مؤنث. تو مذکر، سب سے پہلے مذکر کیا ہے؟ تو اسم مذکر وہ اسم ہے جو کسی نر نام کو ظاہر کرے، یعنی میل، جو کسی میل کو ظاہر کرے. جیسے ہم مثال دیں گے، جیسے ہمارے پاس ماں باپ ہوتے ہیں، تو ایک ان میں نر ہے اور ایک مادہ. تو باپ یہ ہے مذکر. دھیان سے ہمارے ہم پہلے اپنے گھر سے ہی شروع کریں. ہمارے پاس دادا دادی ہوتی، تو دادا ہے، یہ مذکر ہے. ہمارے پاس عام طور پہ اسکول میں بچے ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، تو لڑکا آئے گا، مذکر. وہاں ہمارے پاس اساتذہ صاحبان ہوتے ہیں، تو استاد ہے، مذکر. آس پاس ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کاریگر ہوتے ہیں مختلف، جیسے ٹیلر ہوتا ہے، درزی. ہمارے پاس آس پاس انسانوں کے علاوہ بہت سارے اور مخلوقات ہیں، جیسے بیل ہے. کچھ اور ہوتے ہیں جیسے کتا ہے، یا اب اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں جیسے کبوتر ہے. طوطا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی بہت سارے ایسے ہمارے آس پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہوں گی جو ہم عام طور پر جو روزانہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہم انہی چیزوں سے شروع کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسان ہو جائے. باپ ہمارے گھر میں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین سلامت رکھیں. دادا ہوتا ہے، لڑکا ہے، استاد ہے، درزی ہے، بھیل ہے، کتا ہے، کبوتر ہے، طوطا ہے، وغیرہ. تو یہ تمام جو اسما جو میں نے نام لکھے، یہ سب مذکر نام ہیں. جتنے بھی میں نے یہاں نام لکھے، باپ یہ مذکر نر ہے، دادا مذکر یعنی نر ہے، لڑکا یہ بھی نر میں آتا ہے، استاد یہ بھی نر ہے، درزی یہ بھی نر ہے، بھیل، کتا، کبوتر، طوطا، تو وغیرہ وغیرہ، یہ سب مذکر ہیں، یہ نر اسم ہیں، نر اسما ہے. تو ایسے آپ کے پاس آپ ہزاروں نام لکھ سکتے ہیں جو نر آئیں گے، جو نر کے زمرے میں آئیں گے، جو مذکر ہوں. اب ہے اس میں مؤنث. تو یہاں ایک اور، اس کو انگریزی میں میسکولائن کہتے ہیں اور اسے فیمینائن. میل جینڈر، فیمیل جینڈر. تو یہاں اب اس میں مؤنث، اس میں مؤنث وہ اسم ہے جو کسی مادہ نام کو ظاہر کرے. بہت ہی آسان ہے. مذکر میں نے لکھا ہے تو اس کا الٹا ہے مؤنث. مذکر
जो नर नाम को ज़ाहिर करे, मुअन्नस जो मादा नाम को ज़ाहिर करे। तो मिसालें जो ऊपर दी हैं इन्हीं के हम लिखेंगे, हाँ इन्हीं के मुअन्नस लिखेंगे। जैसे बाप है तो बाप, जैसे बाप तो यहाँ माँ, दादा दादी, लड़का लड़की, उस्ताद उस्तानी, दर्जी दर्जन, भेल तो गाय, कुत्ता कुतिया या कुत्ती, कुतिया भी आ सकता है, दोनों सेम। कबूतर कबूतरी, तोता तोती वगैरह। इसके आगे आप चंद और मिसालें आप खुद लिख सकते हैं। अगर आपको शौक़ हो तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बहुत सारी मिसालें लिख सकते हैं। तो इसमें मुज़क्कर वो इसम जो किसी नर नाम को ज़ाहिर करे, और इसमें मुअन्नस वो इसम है जो किसी मादा नाम को ज़ाहिर करे, यानी मेल एंड फीमेल, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। अब एक और मौजू, जो पहले हमने कहा था कि हमारे पास आज 2 मौजू हैं। तो पहले हमने जिनस के लिहाज से, अब हम पढ़ेंगे गिनती के लिहाज से। इसम की किस्में, यहाँ भी गिनती के लिहाज से इसम की आमतौर पर 2 किस्में हैं। नंबर 1 वाहिद, और नंबर 2 जुम्मा। हाँ, कुछ ऐसे अस्मा है जिनके हाँ जुम्मा के भी आगे जुम्मा होता है, इन्हें जुम्मुल जुम्मा। तो वो हमारा मौजू नहीं है, वो मौजू किसी और दिन, हाँ जब आगे हम पहुँचेंगे तो उस पर फिर उस दिन हम बात करेंगे। फ़िलहाल यहाँ फिर से यह है इसम। तो इसम की गिनती के लिहाज से 2 किस्में हैं, इसमें वाहिद, इसमें जुम्मा। बहुत ही आसान है। तो पहला इसमें वाहिद वो इसम है जो सिर्फ एक नाम को ज़ाहिर करे, यानी जो हम नाम लिखते हों उससे मुराद सिर्फ एक ही हो, उससे मुराद बहुत सारे ना हो। जैसे लड़का मतलब सिर्फ एक लड़का, लड़की, औरत, परिंदा, किताब, वगैरह। यानी लड़का, लड़की, औरत, परिंदा, किताब वगैरह वगैरह। बहुत सारी मिसालें, अब सारी मिसालें हम नहीं देंगे और न दे सकते हैं क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है। बहरहाल वो नाम, वो किस्म जिससे सिर्फ एक नाम मुराद हो, जिससे सिर्फ एक मुराद हो, तो वो इसमें वाहिद कहलाता है। जिससे सिर्फ एक चीज़ या जिससे सिर्फ एक शख्स, जिससे सिर्फ एक जगह या वगैरह वगैरह मुराद हो, उसे इसमें वाहिद कहते हैं। अब इसमें जुम्मा, इसमें जुम्मा वो इसम है जो एक से ज़्यादा अस्मा को
अस्मा मतलब इसम की जमा जाहिर करे। फिर से देखिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा, हाँ, जैसे लड़का, इसी को हम करेंगे लड़के। तो यहाँ लफ्ज़ लड़के है, इससे मुराद बहुत सारे, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लड़की, लड़कियाँ, लड़की, यहाँ हमने लड़का लिखा तो उससे मुराद सिर्फ एक लड़का था। यहाँ हमने लड़की लिखा था, उससे मुराद सिर्फ एक लड़की था। हाँ, यहाँ हमने औरत लिखा तो इसका मतलब सिर्फ एक औरत। परिंदा लिखा, सिर्फ एक परिंदा। किताब, सिर्फ एक किताब, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इसीलिए ये वाहिद हैं। तो अब जुम्मा, इन्हीं को हम थोड़ा सा, हाँ, देखिए थोड़ी सी तब्दीली आती है इनमें। तो लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ, औरत, औरतें, यानी औरतें से बहुत सारी औरतें मुराद हैं। ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। परिंदा, परिंदे, किताब, कुतुब, कुतुब भी लिखते हैं, कुतुब से मुराद बहुत सारी किताबें, तो किताबें भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो आपको आसान लगेगा वही बेहतर है, वगैरह। यानी यहाँ जो हमने अस्मा लिखे, इनसे मुराद, हाँ, ये जुम्मा के सीगे में आता है, ये एक से ज़्यादा यहाँ मुराद है। और यहाँ जो लिखे हैं उनसे मुराद सिर्फ एक है। लड़का, सिर्फ एक लड़का। लड़की, सिर्फ एक लड़की। यहाँ लड़के यानी बहुत सारे लड़के, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लड़कियाँ यानी बहुत सारी लड़कियाँ। औरतें, बहुत सारी औरतें। परिंदे, बहुत सारे परिंदे। कुतुब, किताबें, बहुत सारी किताबें, यानी एक से ज़्यादा किताबें। तो बहरहाल यहाँ गिनती के लिहाज से भी इसम की यहाँ दो ही किस्में हैं। हमने सिर्फ यही यहाँ वाहिद और जुम्मा पढ़ा। जब आगे हम जुम्मल जुमा पढ़ेंगे तब वो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे जुम्मल जुमा कैसे बनाया जाता है। बहरहाल फ़िलहाल हमारा मौजू यही था। गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में। इसमें वाहिद वो इसम है जो सिर्फ एक नाम, यानी जिससे सिर्फ एक नाम मुराद हो, जैसे लड़का, जैसे लड़की, जैसे औरत, जैसे परिंदा, जैसे किताब, जैसे कलम, जैसे कापी, जैसे वगैरह वगैरह। हाँ, जैसे दरख्त, जैसे बहुत सारे, हाँ, हमारे पास, जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली है, जैसे, हाँ, बॉल है, जैसे बहुत सारी आप हज़ारों मिसालें दे सकते हैं। इसी तरह इसमें जमा वो इसम है, हाँ, जिससे एक से ज़्यादा अस्मा मुराद हो, या जो एक से ज़्यादा अस्मा को ज़ाहिर करे। जैसे हमने लड़के, जैसे लड़कियाँ, जैसे औरतें, जैसे परिंदे, जैसे कुतुब या किताबें, हाँ, अकलाम लिख सकते हैं, कापियाँ लिख सकते हैं, बहुत सारे, हाँ, हम जगहें ले सकते हैं, तो या बहुत सारे चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो जुम्मा के ज़ुमरे में आता है। शुक्रिया। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपने ये आप गौर से सुनेंगे और साथ साथ, हाँ, आपको समझ भी आ जाएगा और फिर अपनी कापियों पे लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामात, इम्तिहानात बहुत नज़दीक हैं। हाँ, हमने स्कूल पे इस बारे में बहस की है, इस बारे में फ़ैसला लिया है। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी पहुँची होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ एग्ज़ाम इम्तिहानात की तैयारी करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।